Hola a todos, yo soy Leonardo y hoy vamos a ver un pequeño vídeo sobre los pads de cobre. Os grabo este vídeo para no equivocarte a la hora de utilizar estos pads. Nunca tenéis que retirar la parte superior de esta forma. Así no. No one takes accountability, they want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Si lo hacemos de esta forma, podemos perder un montón de pads. I swear to God they all let me down. Se pueden comprar por AliExpress a un precio de risa. Hay muchas medidas. No pueden faltar en un taller de reparación de móviles. La forma correcta es en vertical. Esta es la forma correcta para retirar la protección superior. Lo recomendable es dejar 3-4 filas y listo. Cuando acabamos con estas filas, abrir otras 3. Let's go. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? Aquí se puede apreciar la diferencia. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns. En el mercado hay pads de varias formas y medidas. Comprando un paquete tienes pads para mucho tiempo. Solo tienes que aplicar un poco de estaño en pasta y con la punta fina del soldador soldar el pad. Para retirar el pad, podemos utilizar una pinza de precisión o con la ayuda de un bisturí quirúrgico. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Yo soy Leonardo, este fue el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo. Un saludo. The only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand, and damn